Astang lisura gyud basta natay batasan nga piling dato ta. Magluya ta og wala ta ikapanghambo. Lumos na kus utang sa syudad. Gina-post na gani ko sa Facebook sa ako ang mga gipangutangan kay dili ko mubayan. Maong nagpabukid ko dili tungod kay adik ko, tungod kay pala utang ko. Hornal ko dinhiya aron paglugsong na akong balik sa syudad na ako'y kwarta. Kay gilibak na ko sa ako ang mga amiga nga ang ako ang pagkapiling dato ko noon ni expired na. Kay nakita nila nga wala na ko nagapost-post og kwarta sa ako ang timeline. Maong ginakontak na ako ang kaparintihan kung naabay nagapahornal dinhiya. Ay mingsad kaayo kay ang ako ang igsuon nga nakaminyo og pobring utin ang harbis na og sitaw. Syempre usa ka burikat nga igsuon og dili normal ang kinabuhi ako na pud na siyang iskamon. Adto ko dinhiya sa ilaha aron mangayo og kwarta. Ako jud ang banaon nga mangharbis na sila sa ilahang mga tinano. Bisag na puno na nako siya libak og saway sa iya gyapon ko mangayo og tabang og walang wala nako. Ingon ana kamaot ang ako ang batasan og siya mangayo sa kuha mobalibad ko. Kodayong sawayon ang ihang sitwasyon nga no bitaw nga nagminyog pobring utin mao na imong kinabuhi karon. Bisan pa man og mas labaw kapait akong kinabuhi kaysa ilaha ako gihapon silang sawayon. Ilaha ko mangayo og tabang kung magpait ko og sila'y magpait di na sila kaduol sa kuha kay maot ko og batasan. 13 mikabuk managsuon ako ang kinamanghuran. Buhi pa ang amo ang ginikanan ginabahin-bahin na nila ang amo ang yuta. Nakabalo ang ako ang ginikanan unsa ka maot ang ilahang kinamanghuran mao na ako. Paghuman og bahin-bahin sa akong ginikanan sa yuta nga ako ang mga igsuon na nanom sila. Pangtam na nilag durable nga tanom sama sa lubi, gulay ug mga prutas. Apan ako nga ambisyosa og piling dato wala ko'y plano magpuyo sa bukid ang ako ang bahin ako anang gibaligya bisag buhi pa ang ako ang ginikanan. Dapil pa gani na ko baligya ang bahin sa ako ang ginikanan bisag buhi pa sila. Ang pagkamatay sa ako ang ginikanan gipalubong dayon na ako aron dili ko makagasto og lungon. Kaya ako mga igsuon gihatag man sa ako ang obligasyon nga og mamatay ako ang ginikanan ako'y pagastuon kay ako manggibaligya ang ilang bahin nga para unta sa ilang kamatayon. Sa kamaot sa ako ang batasan pagkabugto sa gininhawa sa ako ang ginikanan ako dayon gipalubong o pay pagpanamili